बंधु मैंने आजिर एही कार्यक्रम को आपण माननकु स्वागत। आजिर एही कार्यक्रमटी मीन राशि व्यक्ति विशेष मानक पई बहुत गुरुत्वपूर्ण अटे। आजिर एही वीडियो रे आमे माने जानिबा एही 2025 मसिहा रे आपणक जीवन रे केउ सब बड़ घटना घटिबाको जाउछि, जहा निश्चित भाबरे एही 2025 मसिहा रे आपणक जीवन रे घटिक ही रहिबो। ग्रह मानकर गोचर अनुसार निश्चित भाबरे आपणक जीवन रे एही 2025 मसिहा रे एही 6 गोटी बड़ घटना आपणक जीवन रे घटिबाको जाउछि। तो बंधु मैंने आपणकर जदि मीन राशि होइथाय तेबे वीडियोटी को स्किप न करी थरे मात्र शेष पर्यंत निश्चय देखंतु एवं वीडियोटी को लाइक करी चैनल टी को सब्सक्राइब करि दियंतु। कमेंट बॉक्स रे भक्ति एवं श्रद्धार सहित जय श्री जगन्नाथ निश्चय लिखंतु। तो बंधु मैंने आजिर एही वीडियो रे मो आपण मानकु जिउ 6टी भविष्यवाणी कहिबाको जाउछि ताहा आपणकर स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रेम जीवन, वैवाहिक जीवन, भाग्य, क्यारियर एवं आपणकर व्यापार वाणिज्यर स्थिति उपरे आधारित अटे। आपणकर पर्सनल लाइफ हेउ किंबा प्रोफेशनल लाइफ हेउ ताहा एही 2025 मसिहा रे किपरि रहिबो से विषय रे आजिर एही वीडियो रे आमे माने विस्तार भाबरे आलोचना करिबा। तेबे बंधु माने देरी न करी आसंतु आरंभ करिबा आजिर एही कार्यक्रम को, जाकी जन्म राशि एवं चंद्र राशि उपरे आधारित अटे। तेबे राशि चक्रर 12 गोटी राशि मध्यरु अंतिम राशि अर्थात 12 नंबर राशि हेउछि मीन राशि। बंधु माने एही वर्ष 2025 रे आपणक जीवन रे निश्चित भाबरे एक बड़ परिवर्तन हेबाको जाउछि, कारण आपणक राशिर अधिपति देवगुरु बृहस्पति आपणकर तृतीय भावर आपणकर चतुर्थ भाव को चलन करिवे। एहा सहित आपणकर शनि 7.5 द्वितीय चरण मध्य एही 2025 रे आरंभ होइजिबो। संपूर्ण 30 वर्ष परे शनि आपणकर राशि रे प्रवेश करिवे। तो बंधु माने वर्षर आरंभ रे आपणकर प्रथम भावरे विराजमान रहिबे राहु, तृतीय भावरे विराजमान रहिबे देवगुरु बृहस्पति, सप्तम भावरे विराजमान रहिबे केतु, दशम भावरे विराजमान रहिबे सूर्य एवं आपणकर द्वादश भावरे विराजमान रहिबे शनि एवं शुक्र। तेबे आसंतु जानिबा मीन राशिर व्यक्ति विशेष मानक पई सर्वप्रथम भविष्यवाणी कोन रहिछि। तो बंधु माने आपणकर भाग्य भावर अधिपति मंगल देव आपणकर पंचम भावरे विराजमान अछंती। पुणी मंगल बक्री होई आपणकर चतुर्थ भाव को चलन करिवे, पुणी थरे आपणकर पंचम भावरे चलन करिवे एवं मंगल पुणी आपणकर षष्ठ भाव को चलन करिवे। तो बंधु माने मे मास पूर्वरु आपण कोनोसी इलेक्ट्रोनिक्स जिनिस, कोनोसी लुहारे निर्मित जिनिस, कोनोसी मेसिन किंबा प्रॉपर्टी रिलेटेड किछि भी जिनिस आपण किना किनी करि पारंती। एबे आसंतु जानिबा मीन राशिर व्यक्ति विशेष मानक पई द्वितीय भविष्यवाणी कोन रहिछि, जहाँकि आपणक पई बहुत महत्वपूर्ण अटे। देवगुरु बृहस्पति आपणकर तृतीय भावरु आपणकर चतुर्थ भाव को चली आसिबे, जहाँकि 15 मे 2025 को बृहस्पति आपणकर चतुर्थ भाव को आसिबे। आपणकर राशि स्वामी आपणकर केंद्र रे विराजमान रहिबे। केंद्र स्थान को कुंडली रे बहुत शुभ बोली माना जाय थाए। तेबे चतुर्थ भावटी होइथाय समस्त प्रकारर सुखर भाव। तो गुरु जेतेबेले आपणकर चतुर्थ भाव को आसिबे, आपणकर लिवर, डाइजेशन, स्टोमक एवं आपणकर जो मोटापण बढ़ुथिला, आपणकर जो स्वास्थ्य जनित समस्या रहिथिला से सबु किछि रे आपण सुधार देखिबाको पाइबे। एवं द्वितीय रे जेतेबेले देवगुरु बृहस्पति आपणकर चतुर्थ भावरे गोचर करिवे, तो आपणक पई से समस्त प्रकारर सुख सुविधा को मध्ये नेकी आसीबे, कारण गुरु आपणकर एही चतुर्थ भावरे संपूर्ण 1 वर्ष पर्यंत रहिबे। मे 2025 रु नै मे 2026 पर्यंत गुरु आपणकर चतुर्थ भावरे रहिबे। बंधु माने गुरुंकर स्वगृह हेउछि धनु राशि एवं गुरु जेतेबेले आपणकर चतुर्थ भावरे रहिबे, तो गुरुंकर दृष्टि तांकर निज गृह उपरे रहिबो, अर्थात गुरुंकर सप्तम दृष्टि आपणकर दशम भाव उपरे रहिबो एवं गुरुंकर पंचम दृष्टि रहिबो आपणकर अष्टम भाव उपरे एवं नवम दृष्टि रहिबो आपणकर द्वादश भाव उपरे। तो एबे आसंतु जानिबा मीन राशिर व्यक्ति विशेष मानक पई तृतीय भविष्यवाणी कोन रहिछि। तो एही 2025 मसिया रे आपण आपणकर काम कार्य को नेकी लॉन्ग ट्रैवल करि पारंती, लॉन्ग टूर रे जाई पारंती एवं जो माने इंडिया रे रहि कि आपण जदि विदेश को जीवा पई चाहुथिले, तो आपणकर विदेश यात्रा गुरुंकर दृष्टि जेतेबेले तांकर स्वगृह उपरे पड़िबो, तो सेतेबेले आपणक मध्यरे मैनेजमेंट स्किल्स भलो रहिबो।
ଏହା ସହିତ କମ୍ୟୁନିକେशन, କାଉନସିଲିଂ, ଡକୁମେଣ୍ଟେशन ଏବଂ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଅଧିକ ଶୁଭ ସମୟ ରହିବ। ସେମାନଙ୍କୁ ଏସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁତ ଫାଇଦା ମିଳିବ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଗୁରୁଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାବରେ ରହିବ, ତ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ନିକଟରେ କୌଣସି ଚାକିରି ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଚାକିରି ମିଳିବାର ବହୁତ ଅଧିକ ସମ୍ଭାବନା ବନିବ। ତ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଚାକିରି କରିନାହାନ୍ତି ଏବଂ ଚାକିରି ପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରିପେୟାର ହେଉଛନ୍ତି, ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ନିଜର ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖିବା ଉଚିତ, କାରଣ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆପଣଙ୍କୁ ଚାକିରି ମିଳିବାର ଯୋଗ ବନିବାକୁ ଯାଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ନିଜର ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖନ୍ତୁ। ତ ଆମେ ଯଦି ଡେଟ୍ କହିବା ତ 15 ମେ 2025 ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଚାକିରି ମିଳିବାର ବହୁତ ଅଧିକ ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରମୋସନ ମିଳିବାର ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ବନିବ। ଏହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ଉନ୍ନତି ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ସାଲାରୀ ବଢିବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ମୀନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଚତୁର୍ଥ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ କଣ ରହିଛି। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଦୀର୍ଘ 30 ବର୍ଷ ପରେ ଶନି ଆପଣଙ୍କର ରାଶିକୁ ଚଳନ କରିବେ। ବର୍ଷର ଆରମ୍ଭରେ ଶନି ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବରେ ରହିବେ ଏବଂ 30 ମାର୍ଚ୍ଚ 2025 କୁ ଶନି ଆପଣଙ୍କର ରାଶିରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ। ତ ଯେତେବେଳେ ଶନି ଆପଣଙ୍କର ରାଶିକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବେ, ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦେବାର ଅଛି ଯେ ଆପଣ ଯେମିତି ଓଭର ଥିଙ୍କିଂ ନ କରନ୍ତି, ଗୋଟିଏ କଥାକୁ ନେଇକି ଆପଣ ବହୁତ ବେଶୀ ନ ଭାବନ୍ତି। କାରଣ ଶନି ଯେତେବେଳେ ଚନ୍ଦ୍ରମାଙ୍କ ଉପରେ ବିରାଜମାନ ଥାନ୍ତି, ତ ମଣିଷ ଓଭର ଥିଙ୍କିଂର ଶିକାର ହୋଇଥାଏ। ଗୋଟିଏ କଥାକୁ ନେଇକି ବାରମ୍ବାର ଭାବିଥାଏ। ଏହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ଡାଉଟ୍ସ ଆସିବ। ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାରେ ହିଁ ଆପଣ ନାରାଜ ହୋଇଯିବେ। ତ ପ୍ରଥମରୁ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହିସବୁ କଥାର ଧ୍ୟାନ ରଖିବାର ଅଛି ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତିକାର ମଧ୍ୟ କରିବାର ଅଛି। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ପ୍ରତିକାର ଗୁଡିକ ଆମେ ଭିଡିଓ ଶେଷରେ ଜାଣିବା। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଶନି 7.5ରେ ଯେଉଁ 3ଟି ଚରଣ ରହିଥାଏ, ସବୁଠାରୁ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ ଦ୍ୱିତୀୟ ଚରଣ। କାହିଁକି ନା ଏହି ଦ୍ୱିତୀୟ ଚରଣ ହିଁ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ସମସ୍ୟା ଜନକ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଦ୍ୱିତୀୟ ଚରଣରେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବେଶୀ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ କରିବାକୁ ପଡିଥାଏ। ତେଣୁ ଏହି 2.5 ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷରେ ସାବଧାନତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାର ଅଛି, ଓଭର ଥିଙ୍କିଂ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବାର ଅଛି। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କାହାକୁ କିଛି କହୁଛନ୍ତି, ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ବାଣୀ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରକ୍ଷା କରିବାର ଅଛି। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନ ହେଉ କିମ୍ବା ବୈବାହିକ ଜୀବନ ହେଉ, ଏସବୁଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ ରଖିବାର ଅଛି। ଆପଣ ଯେମିତି ଜିଦ୍ଦି ସ୍ୱଭାବର ନ ହୁଅନ୍ତି, ଗୋଟିଏ କଥାକୁ ଧରି ନ ବସନ୍ତି, ସେଥିପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ନିଜକୁ ଜଗିବାକୁ ପଡିବ। ଏହା ସହିତ ଶନି ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଭାବକୁ ଆସିବେ, ତ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭାଗଦୌଡ କରାଇବେ, ବହୁତ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରାଇବେ। ଆପଣଙ୍କର ଧାର୍ମିକ ଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ ହେବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ମୀନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପଞ୍ଚମ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ କଣ ରହିଛି। ଏହି 2025 ମସିହାରେ ରାହୁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଭାବରୁ ବାହାରିଯିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ, ଯାହାକି 18 ମେ 2025 କୁ ରାହୁ ନିଜର ରାଶି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବେ ଏବଂ ଶନି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଭାବକୁ ଆସିବେ 30 ମାର୍ଚ୍ଚ 2025 କୁ। ତ ରାହୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଭାବରୁ ବାହାରିଯିବେ, ତ କେତୁ ମଧ୍ୟ ନିଜର ରାଶି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବେ। କେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ମାତ୍ର 18 ମେ 2025 କୁ କେତୁ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବରୁ ବାହାରି ଆପଣଙ୍କର ଷଷ୍ଠ ଭାବରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ। ତ ଏବେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ବହୁତ କିଛି ସମସ୍ୟା ଆସୁଛି, ତ 18 ମେ 2025 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ଏହିଭଳି ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହିବ। ମାତ୍ର 18 ମେ 2025 ପରେ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ଆପଣ ଏସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସୁଧାର ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ଯାହା ବି କିଛି ସମସ୍ୟା ଥିଲା, ସେ ସବୁର ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଭଲ ହେବ, ତାଳମେଳ ଭଲ ରହିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭଲ ପାଇବା ମଧ୍ୟ ବଢିବ। ଏହା ସହିତ ମୀନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଅବିବାହିତ ଅଛନ୍ତି, ତ କେତୁ ଯେତେବେଳେ ନିଜର ରାଶି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବେ, ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ବିବାହ ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଖୋଲିଯିବ। ତ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବିବାହ ହୋଇପାରୁନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କର ବିବାହ ମଧ୍ୟ ହୋଇଯିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ମୀନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଷଷ୍ଠ ଅର୍ଥାତ୍ ଅନ୍ତିମ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ କଣ ରହିଛି। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏହି ବର୍ଷ 2025ରେ ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବଟି ଆକ୍ଟିଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ତ MMC କମ୍ପାନୀରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜବ୍ ଅଫର ଆସିପାରେ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ବିଜନେସ କରୁଛନ୍ତି, ତ ଆପଣ ନିଜର ବିଜନେସରେ କିଛି ନା କିଛି ଚେଞ୍ଜ ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ରାହୁ ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ। ରାହୁ ହେଉଛନ୍ତି ବୈଦେଶିକ ଗତିବିଧିର କାରକ ଗ୍ରହ।
तो जो माने विदेश यात्रा करबा पई चाहुथिले आपण विदेश यात्रा करि परिबे एवं जो माने विदेश रे रहुचंती सेमानक पई मध्ये किछि पॉजिटिव चेंज हेबो किंबा आपणरो विदेश रु किछि अर्थ मध्ये आपण रोजगार करि पारंती। तेबे एही वर्ष आपणकर आर्थिक उन्नति हेबो, आपणकर आय बढ़िबो, मात्र आय बढ़िबा सहित आपणकर खर्च मध्ये बढ़िबो। तेबे आपण जे खर्च करिवे ताहा कोनोसी अजथा खर्च हेबो नाही, कोनोसी भलो जिनिस रे ही आपण खर्च करिवे। तो आपणको केवल एतिकी कथार ध्यान रखिबार अछि जे जेहेतु आपणक राशि रे शनि 7.5 रो द्वितीय चरण आरंभ हो जिवो, सेति पय आपण ओवर थिंकिंग थारु दूरेई रहंतु एवं निजर बाणी उपरे आपण नियंत्रण रक्षा करंतु। एबे आसंतु किछि प्रतिकार विषय जानिबा जे प्रतिकार गुड़िक करबा द्वारा एही वर्ष रे आसुथिबा समस्त अशुभत्व आपणकर खंडन होई परिबो एवं आपणको अधिक शुभत्व प्राप्ति होई परिबो। तेबे आपण प्रत्येक दिन सूर्यास्त परे शनिकर बीज मंत्र 108 थर जप करंतु। एहा सहित प्रत्येक दिन आपण हनुमान चालीसार पाठ एवं प्रत्येक दिन उदित सूर्य को तंबा पात्र रे जलार्घ्य मध्ये अर्पण करंतु। एहा व्यतीत आपण गुरुंकर बीज मंत्र 108 थर जप करंतु किंबा विष्णु सहस्र नामर पाठ करंतु। निश्चित भाବରେ आपणकर समस्त अशुभत्व खंडन होई आपणको शुभत्व प्राप्ति हिबो, आपणकर भाग्य रे उन्नति आसीबो। तो बंधु माने एही वर्षटी आपणकर शुभमय हेउ, मंगलमय हेउ, एही ईश्वरଙ୍କ निकटरे मोर प्रार्थना। धन्यवाद।